الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته le secret et le génie le grand secret et le grand génie donc sur le grand plateau ou bien faut le gros plateau le grand air sur le gros plateau ah ok. Donc sur le gros plateau, ou les grands plateaux, donc sur le nouveau plateau aussi, Nala Sonaba Inch'Allah, Fanou, Agno de Foyer, Atena Mangé, non, Oteke, Inch'Allah. Solo Bana, donc c'est le Temena, Wati Bambolo, donc Ate Mangé, Aronte Mangé Fiau, et Nafaba, donc tu vas Mnakakoro, Ochokelendo, Wati Beredele, Keshon Biano, Namanakana, Walwale Kawe, Nala Sonaba Furu, Fo, Aka Basgide. Mumba dje foyer kɔnɔna na mun b'a jɛ cɛ ni muso cɛ n'a tɛ kuma tɛ se ka fɔ ni ala sɔnna ma inshallah n'a ye dugawu kɛ le secret ye k'ala y'a mɛn balo la a tɛ dusukun kami denmisɛnnin minnu bɛna don furu kɔnɔ walima minnu b'a kɔnɔ ka kɔrɔ hali maakɔrɔba minnu bɛ furu kɔnɔ fo san 40 san 30 n'i ye le secret lamɛn don dɔ la i bɛ kuma dɔ mɛn e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛna e mɛnna musotigiya la nka i kun tɛ nin dɔn donc a b'i dɛmɛ furu kɔnɔna na hali ni tɛ ne dɔn mais o don kana na e dɛmɛ e nisɔnna diya walima muso na kuma dɔ mɛn don dɔ la ka t'o appliquer ni cɛ ye cɛ yɛrɛ ni damuba de bɛ wuli o don ani joie ba de bɛ wuli k'a sɔrɔ le secret ka kuma de don k'a sɔrɔ i tɛ ne dɔn muso yɛrɛ fɛnɛ tɛ ne dɔn donc o hɛrɛba de ye ne yɛrɛ fɛnɛ ma donc n'aw ye dugawu kɛ hali n'aw t'anw dɔn a ka ca Ala fɛ an fɛnɛ bɛ courage sɔrɔ an n'an bɛ kɛnɛya sɔrɔ an n'an bɛ wasa sɔrɔ an n'an bɛ dɛmɛ sɔrɔ walasa ka na aw bilasira f'a ka sokɔnɔnaw na n'Ala ka jɛn inshallah ni mun y'a ta ka sunkurutigɛw kɛ n'a ye walima ka kamalentigɛw kɛ n'a ye o kungo ye an ka foyi t'o la mais an kɔni cɛ ni muso bɛ basigi cogo min na timiya sira ka kurusi kɔnɔna ni tafe kɔnɔna kibaruya ni Ala sɔnna ma an b'an segi o kɔrɔ ni Ala sɔnna walasa furu bɛ se ka basigi cogoya min na donc le génie i ni kayo karilen don ɲɔgɔn na bi dɛ bi ye mardi le 10 mai 2022 ɲininkali fɔlɔ min bɛ yan ka tɛnku o ye musolaka dɔ ka ɲininkali a dusukun kamilen don a ko ale cɛlakan ye an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ ale b'a mugan ka fɛn bɛɛ kɛ kariseli mɔdɛli bɛɛ cɛ in tɛ wuli fiyewu nka ni cɛ yɛrɛ y'a décidé a kunkolo la k'a bɛ wuli a bɛ wuli o wagati de ko in bɛ k'ale dabali ban ale sɛgɛrɛ kun jumɛn de b'o kɛ i k'a bilasira baasi t'a la Ala k'an bɛn donc sababa ma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko musolaka k'a bɛ ka sanji kɔrɔ wɔsi a bɛ ka kɛ dɛ donc n'a n'a ka cɛ karila ɲɔgɔn na mun y'a ka furucɛ ye ko wadada k'a b'o kɛ dɛ i n'a fɔ bɔnbɔnniw a b'o kɛ dɛ donc mugani siraw k'a b'olu kɛ nɛmuni siraw ka taa cɛ barakɔrɔla a n'a a sendɛkɔnɔnaw n'a ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an delila k'a fɔ cogoya min na ani cɛ disiw n'a sinungu ninnu bɛɛ bɛ cɛ nin b'a excité dɛ cɛ ka barakɔrɔlaw n'a ka sendɛkɔnɔnaw ninnu bɛɛ bɛ cɛ nin b'a excité dɛ donc k'ale bɛ nin bɛɛ de kɛ mais ale ka cɛ in a tɛ wuli c'est à dire cɛ in tɛ a t'a laminɛ quoi donc n'a yɛrɛ a décidé tuma min na k'a fɔ n bɛna wuli sisan a bɛ se ka wuli ten vraiment ko bɛ k'ale dabali ban quoi ko est-ce que o fana bɛ se ka kɛ wa si c'est possible o bɛ se ka kɛ c'est bien possible ne y'o de fɔ n'a tulo ma da le secret bɛna fɛn camanba de découverte kɛ o ye n'Ala ka jɛn inshallah donc o bɛ kɛ cɛ la ni kun belebeleba 3 de ye awɔ kun belebeleba fɔlɔ cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ka sexe cogoya la yɔrɔnin dɔ de bɛ yen a yɛrɛ farisogo la walima a ka sexe la pour que ale ka se ka wuli f'a k'i den ka maga yen na walima muso ka yen sɔrɔ mais o kɔdi de y'a bolo a bannen bɛɛ donc k'o fɔ muso ye i n'a fɔ misaliyala sisan cɛ dɔ bɛ yen muso b'a mugan yafa bɔrɛ 1 ka warada suguya bɛɛ kɛ n'a ye nka a tɛ wuli dɛ i b'a sɔrɔ ale ka cɛya jukɔrɔ fasajuruba dɔ de bɛ sɔrɔ cɛya jukɔrɔla la n'i y'o ɲɔmɔti dɔrɔn k'o bila a bɛ se ka wuli ten donc muso bɛna mugani kɛ k'a ban muso hakili t'o ye i m'a faamuya i n'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen pour que ale ka wuli sisan muso bɛna nin bɛɛ kɛ k'a ban pewu a ka cɛya kunkolo i y'a faamuya n'a y'a tɛgɛ kɛ k'o jɔsi fitinin dɔrɔn a wulila donc muso bɛna mugani kɛ k'a ban muso hakili tɛ o ye i n'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen n'a b'a fɛ ka wuli n'a ka sexe kunkolo n'a y'a da muso farisogo fan dɔ la que ça soit a woro ou bien a bobara ninnu yafa bɔrɛ 1 k'a jɔsi a la fitinin dɔrɔn a bɛ se ka wuli mais muso bɛna mugani kɛ k'a ban donc foyi tɛ k'ale la donc fo o fɛnnin dɔ de ka kɛ muso yɛrɛ y'a fɔ a ka ɲininkali in na ko n'a b'a kɛ k'a bɛ dogo ale la quoi a bɛ dogo ale la ka fɛnnin kɛ k'a sɔrɔ ale t'a ye quoi mais n'a y'a kɛ dɔrɔn k'a bɛ wuli donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cela veut dire que secret dɔ de don
mun b'a yɛrɛ bolo personnellement ma mun yira muso la fɔlɔ mais an bɔra ka minnu fɔ sisan o n'a ɲɔgɔnnaw de b'a kɛ cɛ la très généralement ka caya o ye kun fɔlɔ ye i y'a faamuya o fɛn nin bɛ sɔrɔ a yɛrɛ ka cɛya ou bien a farisogo yɔrɔ dɔ la n'a magara yen na dɔrɔn cɛya b'a laminɛ donc a b'a fɔ muso ye ɔ sisan tɛmɛni baara ye a bɛna wuli sisan donc a fana bɛ den ka maga yen na donc a bɛ wuli o ye kun fɔlɔ ye donc kun filanan o bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ sisan muso in fɛn dɔ de bɛ muso in yɛrɛ fɛnɛ na dilan na i m'a faamuya dilan na ni dilan bɛ sisan ko dɔ de bɛ muso in yɛrɛ la acte dɔ bɛ muso in na walima waleya dɔ ou bien fɛn dɔ bɛ muso in yɛrɛ la o ye sentiment spécial ye cɛ bolo a cerveau kɔnɔna na donc pour que ale ka se ka wuli sisan n'a ni muso bɛ tulonkɛ la f'a k'i miiri o ko in na n'a y'i miiri o la dɔrɔn seconde damadɔ dɔrɔn a ka cɛya bɛ n'a ma donc i n'a fɔ misaliyala sisan muso i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ sisan a ka kɔfɛ yanfan in kɔfɛla in a ka maga dɛ a ka maga yɛrɛ de donc n'ale bɛ ka rapport kɛ ni muso ye n'a ye o muguso fila in cɛ a tɛgɛ kɔnɔ ka commencer k'a b'a yuguyugu dɔɔni tellement que magaya bɛ n'a ma o b'a a ci a dusukun kɔnɔna na fo bɛ kɛ ko ye mun bɛ enregistrer a cerveau kɔnɔ donc n'a b'a fɛ a ka wuli sisan a bɛ hakili jigin muso ka magaya in na quoi n'a y'a hakili jigin o la i b'a ye ko dɔ bɛ k'a nin na directement cɛya bɛ n'a ma c'est à dire wuli bɛ se ka n'a ma ten donc n ye misaliya de ta quoi o n'a ɲɔgɔnna dɔ bɛ se ka kɛ muso farisogo fan caman bara an bɛ se ka minnu détailler mais n'a bɛɛ bɛ se ka détailler plateau yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ donc i b'a sɔrɔ o ko dɔ bɛ muso la ni cɛ y'a hakili ta o de fɛ wagati min na donc i b'a ye k'a fɔ a ka cɛya bɛ n'a ma mais n'a ma hakili ta o fɛ muso bɛna pi ni pa bɛɛ kɛ donc a tɛ wuli donc o ye ko ye mun bɛ sɔrɔ muso yɛrɛ la mais cɛ kunkolo kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma mun fɔ muso ye donc o ye kun filanan ye donc kun sabanan a bɛ se ka kɛ cɛ de kun don mun kun ye sunkurutigɛra ye walima cɛ kun don mun kun ye nege minɛna ye donc o ye kɛnɛma ko ye cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ye sunkuru dɔ tigɛ ka tɛmɛ o sunkuru in tellement que o farisogo a tɛ se ka sabali o kan tellement que o ka kurusi kɔnɔna a tɛ se ka sabali o kan yafa bɔra kelen tellement que o diya sentiment mun bɛ sɔrɔ o la a ni tɛ se ka sabali o kan fiyewu nka n'o bɔra ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ o ka ko tɔ bɛ a kunkolo kɔnɔna na donc pour que a ka se ka wuli f'a k'i miiri o muso in de na walasa wulili bɛ se ka n'a ma cogo min na k'a to a yɛrɛ muso kɛrɛfɛ donc o bɛ kɛ muso la o bɛ kɛ hali cɛ la muso b'a to cɛ dɔ jukɔrɔ ka miiri cɛ wɛrɛ la k'o image fixer a cɛ kan pour que a ka se ka damu sɔrɔ walima a bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ donc cogoya min na donc o cogoya kelen don cɛ fɛnɛ b'i to a muso bolo ni lahalaya in kan pour que damu kana ma walima wulili kana ma f'a ka hakili bila o tigi fɛ o ka wɛrɛ fɛ o yɛrɛ farikolo cogoya fɛ c'est à dire hakili to fɛn mun bɛ o la n'a n'o fara ɲɔgɔn na k'o hakili to fɛn in tora o b'a hakili de kɔnɔna na que ça soit dilan ou bien o n'a ɲɔgɔnna sira dɔ donc n'a hakili taara o fɛ wagati min na a cɛya bɛ sɔrɔ ka na donc a ma mais a t'o fɔ muso ye o donc n'a b'a fɛ ka wuli dɔrɔn a bɛ hakili bila ka taa o dennin fɛ quoi walima o muso in fɛ directement dɔrɔn a b'o image de fili muso in kan directement i b'a ye k'a fɔ donc a bɛ wuli donc o ye sunkurutigɛ sira ye mun ye sunkuru tigɛ ka tɛmɛ sunkurutigɛ kɔlɔlɔ dɔw ye quoi a bɔra sunkurutigɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ dɔ enregistré don a kunkolo kɔnɔna na f'a kunkolo bɛ baara kɛ ni o ye k'a to donc a ka furu kɔnɔna na donc i b'a ye a tɛ wuli fo n'a ye miiri o tigi la wagati min na a bɛ sɔrɔ ka wuli donc a bɛ se ka kɛ o kun yɛrɛ fana ye n'a sɔrɔ a cɛ kun ye sunkurutigɛra ye o bɛ se ka kɛ dɛ awɔ o bɛ se ka kɛ donc kɛnɛmata filanan fana ye mun ye i b'a sɔrɔ muso dɔ tun bɛ yen a dɛsɛra o la nka o nege tora la dɛ voilà a ma se ka o sɔrɔ o muso yɛrɛ jɔcogo a sigin bɛ karakasi mun kan a n'a a kɔku a n'a ka lahalayaw a yɛrɛ n'i y'a ye dɔrɔn ka s'a ma o de bɛ jigin kɔnɔ o bɛ muso dɔw la ala y'o dilan muso dɔw yɛrɛ la k'a sɔrɔ fura tɛ u ma foyi kɛ n'u tɛmɛn'i kɛrɛfɛ sisan cɛ kɛrɛfɛ sisan ka fu cɛ ka ɲi i t'i dan o ma dɛ nka s'a ma yɛrɛ o de bɛ jigin kɔnɔ o b'ale yɛrɛ farisogo cogoya la quoi ala y'o dilan ale yɛrɛ la quoi a tagamatɔ yɛrɛ n'a tɛmɛna cɛ saba o cɛ sabara fila b'a miiri k'olu ka s'a ma o y'ale yɛrɛ dancogo ye quoi o musow bɛ yen quoi parili ko to yen paribaliya ko to yen que ça soit a b'a pari ou bien a t'a pari ale yɛrɛ farisogo composé len bɛ o cogoya in de la a tɛmɛna cɛ tan o cɛ tan na seegin bɛɛ b'a miiri a yɛrɛ kɔnɔ hali n'u m'a fan filɛ bilen mais u kɔni b'a miiri u kɔnɔ ni ne sera nin ma sisan hali ne ka se nin ma donc ka s'a ma dɛ o bɛ muso dɔw yɛrɛ de la donc i b'a sɔrɔ o muso dɔw bɛ yen o b'a kɔnɔ mais a ma deli ka se o ma quoi donc toujours o curiosité in b'a kunkolo kɔnɔna na
a b'o dɔn fɛnɛ a n'o bɛ to ka kɛ ɲɔgɔn kan baarakɛyɔrɔ sira walima sugu siraw o n'a ɲɔgɔnna baro sira dɔ fɛ donc pour que a ka se ka wuli o de b'a hakili kɔnɔna na n'a y'a hakili bila o ka ko dɔ kan dɔrɔn k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ a muso bolo i b'a ye directement donc a bɛ wuli donc nin fana bɛ se ka kɛ kun ye mun bɛ se k'a lase cɛ ma très généralement donc ka caya n'o tɛ an t'a fɔ ko bana don n'a sɔrɔ bana don a ti wuli hali n'a sɔrɔ bana de don a bɛ se ka kɛ kunkololabana ye an b'a fɔ min ma psychologie siraw quoi donc mais farikololabana n'o kun don a kun ti wuli donc an t'a fɔ directement k'a fɔ bana de don n'Ala sɔnna ma sala les jeunes a ka cɛ a ka vérifier kosɛbɛ dɛ n'a sɔrɔ suntigɛra de don wa a k'a ɲɛɲini dɛ a k'a yɛrɛ dilan ka ɲɛ sinon a bɛ furu in kɔnɔna na mais cɛ hakili t'a fan fɛ bilen dɛ donc cɛ hakili t'a fan fɛ ni mun ye o ye damu dɔ de ye a tun bɛ mun sɔrɔ muso dɔ la kɛnɛma ale tɛ se k'o ɲɔgɔnna d'a cɛ ma donc a k'o de ɲini k'o dilan a yɛrɛ la pour que cɛ bɛ se ka ɲinɛ kɛnɛmata in kɔ cogoya min na donc jaabi de filɛ nin a ma n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes nka n'a sɔrɔ ale yɛrɛ de don alhamdulilayi o ye fɛn ye mun n'a sɔrɔ o ye ko nɔgɔma ye ka ban komi a b'a bolo sɔkɔrɔ ye ka ban ne hakili la o ko kɔni o jɛra ka ban n'Ala sɔnna ma inchallah donc i bɛ jumɛn da nin kan an bɛ tɛmɛ jaabi ɲɛna ɲininkali filanan wɛrɛ min bɛ yan o de ye cɛ dɔ ye a ko kɔɲɔmuso de b'ale bolo kɔɲɔmuso in n'ale bɛna s'a ma an bɛ yafa bila kɛrɛfɛ ale b'a sɔrɔ kuma bɛɛ a ka vagin kɔnɔna sumalen don bon a ka laada fana ye min ye kuma bɛɛ a b'a fɔ k'a bɛ taa tilen u fɛ yen bon ale dutelen don a la tilen in sira fɛ n'a sɔrɔ n'a tɛ ko dɔ kɛ bon ale tun bɛ sunkuru dɔ tigɛ o ka vagin kɔnɔna tun tɛ kɛ ten kuma caman o jalen kun don f'ale yɛrɛ tun bɛ degun ne sɛgɛrɛ ko jumɛn de y'o kɛ k'i k'a bilasira baasi t'a la mun b'o kɛ an b'a fɔ musolakaw ye k'a fɔ tilenniba in u k'a dabila n'i tɛ baara la e tɛ bitigi feere e tɛ baara wɛrɛ la e tɛ kundilala ye business wɛrɛ tɛ e bolo i tɛ ekɔli la waati bɛɛ k'i ka saki dulɔ k'e bɛ taa tile aw fɛ yen a man di cɛw ye u b'aw to yen dɔrɔn parce que ni k'i bɛ taa faso la ni cɛ ko k'a b'i bali faso mɔgɔw laban na wuli cɛ kɔ tuguni a musoden n'a tun bɛ kɛ tan e kun n'a sɔrɔ an minnu y'a wolo k'a lamɔ k'a kɛ tan donc cɛw ka faso mɔgɔw ka kuma buruburu ninnu cɛ t'a yɛrɛ bila kuma caman na sinon ni ci t'i bolo faso tali a kɛ kuma ni kuma ye waati bɛɛ sakini dulon bɛ i kan na hali ni t'i taa kora cɛ b'a miiri k'i bɛ taa kora don dɔ la i bɛ taa i kansinamuso dɔ sɔrɔ yen walima don dɔ la i bɛ taa i kɔrɔmuso i cɛ i balimakɛ dɔ muso dɔ sɔrɔ yen i bɛ taa parfum dɔ sɔrɔ o bolo i b'o dɔɔni fiyɛ i la walima n'a ɲɔgɔnna i bɛ t'i dɔgɔnin dɔ yɛrɛ sɔrɔ so kɔnɔ i b'o parfum dɔ fiyɛ i la e bɛna so kɔnɔ k'a sɔrɔ ni parfum kasa min bɔra cɛ ye kasa wɛrɛ min nɔfɛ mun tɛ o ye yan'a ka ko in ɲɛ dɔn a dusu bɛ kasi toro donc hali n'i y'a fɔ a ye fɛnɛ n'a ma kɛ maa ye dɔw hakili ka ɲi dɔw bɛ ko faamuya donc hali n'i y'a fɔ a ye n'a ma kɛ maa ye mun hakili bɛ ko faamuya walima kelenya y'a dépassé hali n'a ma dara fɛnɛ a jo de don donc e ni kasa wɛrɛ nana mun i n'o ma bɔ so donc a bɛ cɛw dusukun kami kan a bɛ cɛw tɔɔrɔ so taa ko in u k'a kɛ wagati ni wagati ye waati bɛɛ ni cɛ ye fɛn o fɛn f'i ma a jo don parce que kalabanciw fɛnɛ ka sira y'o de ye u b'o saki in de ta ka sɔrɔ ka taa u biri dɔw bɛ t'u biri fan wɛrɛ fɛ donc o kow ɲɛdɔnna e terikɛ dɔ bɛ to ka n'a nɔfɛ a bɛ to k'o kalaya e yɛrɛ b'o kalama kabini e ma muso furu o ye muso furulen dɔ de ye donc e yɛrɛ taa tora ka sakini ta k'a bɛ t'u fɛ e kɛlen ka muso furu e taa tora ka sakini ta o heure kelen ninnu na k'ale bɛ t'u fɛ yen k'a sɔrɔ e ma muso furu e terikɛ dɔ tun bɛ to ka dɔ muso kalaya e b'o kalama e muso ye sakiw ta k'a bɛ to ka t'u fɛ yen i hakili bɛ jigin nin kow la wa i hakili tɛ jigin a la wala i fana hakili bɛ jigin olu la k'a fɔ kan dɔ fana tɛ ka n ta in kalaya dɛ donc musow k'a faamuya a sakiba ta kuma bɛɛ a kɛ wagati ni kungo minnu b'i ta so a k'olu ye donc kuma bɛɛ i bɛ so vraiment a bɛ cɛw dute an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ti ɲɛ nka information de don a ye ɲininkali mun kɛ nin information de ka di musolakaw ma parce que a bɛna ni ɲɔgɔnna hakililaw ni dutiw de ye furu kɔnɔna na cɛ fanfɛla la mais an bɛ information d'ale ma k'a fɔ a bɛɛ tɛ o ye voilà donc muso ka voisin kɔnɔna ka magaya waati bɛɛ n'ale b'a fɛ ka s'a ma o t'a yira k'a fɔ k'a ye kamalen tigɛ o t'a yira k'a fɔ k'a sugora ka cɛko kɛ o t'a yira k'a fɔ k'a y'a yɛrɛ juwate o t'a yira k'a fɔ k'a ye kalabanciya dɔ kɛ i kɔfɛ k'a sɔrɔ i tɛ mun kalama nka o ye naturel yɛrɛ de ye donc n'i ye muso jɔ 100 o 100 98 olu bɛɛ bɛ o cogoya in de la o kɔrɔ ye k'a fɔ muso min bɛ yen n'a bɛ damu sɔrɔ rapport la donc o muso in bɛ excité avant rapport donc ni muso bɛ excité avant rapport excitation ye farikolo bɛ réagir et farikolo de bɛ réagir an b'a fɔ de ma excitation
nege nale ima ni farikolo irajira donc nege nɔfɛ ji dɔw bɛ yen olu bɛ boli o nɔfɛ o jiw o ji salasalaw de ye ani nɛmayaw minnu bɛna basigi muso ka ɲɛfɛla kɔnɔna na yafa bɔrɛ kelen minnu bɛna basigi a ka vazɛn kɔnɔna na ni muso farikolo commencera ka bɔ a cogo la dɔrɔn donc a ka vazɛn kɔnɔna bɛ commencer donc ka mouiller donc ni ye muso jɔ 100 o 100 98 bɛɛ ten parce que ni muso fɛnɛ tɛ ten dɔrɔn a man kɛnɛ de voilà donc muso kɛnɛma k'a sɔrɔ foyi t'a la nege b'a la a bɛ diya sɔrɔ a rapport la n'a farikolo réagira dɔrɔn a ɲɛfɛla bɛ yafa bɔrɛ kelen a ka vazɛn o bɛ commencer donc ka magaya de o ye wajibi ye parce que ji nɛmaya dɔ de bɛ boli excitation nɔfɛ donc sigiyɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ t'a la ni vazɛn kɔnɔna tɛ o kɔrɔ k'a fɔ ni muso negeyara ji dɔ bɛ na a ma mun ni lawaji yɛrɛ tɛ kelen ye donc o ɲɔgɔnna bɛ hali cɛ la ni e nege wulila ka se yɔrɔ dɔ la que ça soit i ni muso dɔ ye baro kɛ o n'a ɲɔgɔnna ou bien i ye vidéo lajɛ o n'a ɲɔgɔnna ji salasalani dɔ bɛ yen o bɛna bɔ i ka cɛya fɛ o bɛ kɛ cɛ camanba de la donc o bɛ cɛ la cogoya min na o ɲɔgɔnna bɛ muso la bon muso ta kan ka kɛ ten fɛnɛ de muso min bɛ yen ko kuma fila bɛ yen k'o tɛ se ka fɔ a ma fiyewu o bɛ kɛ ni muso in na o wajibi ye kuma fɔlɔ k'a fɔ ko muso goman don o tɛ se ka fɔ muso min ma muso min n'a excitera n'a bɛ mun ye o tɛ se ka fɔ ale ma kuma filanan k'a fɔ muso in ko muso jalan don c'est à dire ji tara muso min bɛ yen n'a excitera n'a bɛ mun ye o tɛ se ka fɔ o muso in fɛnɛ ma donc cela veut dire que kɛnɛya sigilen bɛ pied minnu ka musow fan fɛ nin b'a la quoi n'i y'a ye muso bɛ negeya a ɲɛfɛla t'i magaya a ɲɛfɛla t'i ɲigi yafa bɔrɛ kelen n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ negeya vazɛn kɔnɔna t'i magaya fiyewu donc o ye muso ye mun t'i negeya ka ɲɛ walima a ka nege basigilen tɛ wa o tɛ kɛ muso ye fana o tɛ kɛ muso ye fɛnɛ i mago bɛ timiya mun na k'i b'o sɔrɔ o muso in fanfɛla la parce que nɛmaya in yɛrɛ ye gu dɔ de ye a bɛ gu mun bɛ gu di frottage la cɛ ma quoi donc ka kuma lasurunya dɔrɔn muso dancogo yɛrɛ la ala fɛ n'a excitera k'a sɔrɔ muso dancogo la ala fɛ k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ foyi t'a la n'a farikolo commencera ka élargi a ka vazɛn kɔnɔna bɛ commencer donc ka mouiller donc ale dun n'ale bɛna rapport kɛ n'a ka muso ye u na gɛrɛ ɲɔgɔn na o muso b'a bila kunkolo la fɛnɛ k'a fɔ n bɛna rapport kɛ o ye envie dɔ de ye o ye nege dɔ de ye mun bɛna muso la donc n'ale magara muso la nege dɔ bɛ k'a la o ni muso magara ale yɛrɛ fɛnɛ na nege dɔ na kɛ muso fɛnɛ na o donc n'o kɛra muso farikolo bɛ commencer donc ka élargi parce que a bɛna don rapport kɔnɔna na o la n'o kɛra a ka vazɛn kɔnɔna sumayali o ye wajibi ye parce que excitation bi ji mun di vazɛn kɔnɔna ma o la ale bɛ pénétration kɛ ka taa sɔrɔ o sumaya in de bɛ kɔnɔna na donc o tɛ kɛ basi foyi ye wa o de ye wajibi ye wa o de kanunen fɛnɛ don donc a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kamalen sira tɛ c'est possible donc c'est bien possible mais musow ka sabali sakiba ta in don o don k'a sɔrɔ kun t'a u k'a dabila sinon cɛw bɛ ni ɲɔgɔnna imaginer n'i ye k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ i ye parce que cɛ bɛ se ka tigɛ muso la ni ɲɔgɔnna na a bɛ ka rapport kɛ ne ye mais a tigɛlen b'i la pewu k'a sɔrɔ i b'a ka furu kɔnɔ k'a sɔrɔ a ka danaya foyi t'i kan bilen ka sababuya kɛ ni ɲɔgɔnna ko ye parce que i bɛ taa yɔrɔ min na a tɛ se k'o yɔrɔ taabaliya kuma fɔ mais toujours ni ɲɔgɔnna duti dɔ b'ale fanfɛla la donc a bɛ tigɛ i la k'a sɔrɔ i b'a ka furu kɔnɔ yɔrɔ tɛ hɛrɛ ye donc ala k'an kisi o ma donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan a jaabi de ye nin ye. d'accord le secret jaabi ɲɛna dɔw ka hakilila dɔ bɛ yan k'an ka hakilila fɔ a la a ko ko fadenya ani keleya ani juguya o yalima ni saba kelenw don wa walima u ka surun ɲɔgɔn na wa i k'a bilasira. baasi tɛ ala k'an bɛn sababa ma nin t'an ka sira ye mais n'ala sɔnna philosophie ya kan don an b'a essayer ka dɔ fɔ mun na pour que u ka dɔn k'a fɔ le secret fɛnɛ a bɛ ko wɛrɛw faamuya mun ni cɛnimusoya ko tɛ kelen ye nka an y'o de choisir an bɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'ala sɔnna ma sira donc ko fadenya keleya juguya ko walima u ye kelen ye wa u tɛ kelen ye u tɛ kelen ye hali fitinin hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ laban mɔgɔw u y'u kɛ kelen ye dɛ nka u tɛ kelen ye an bɛna détail di n'ala sɔnna ma inchallah donc keleya o ye ka keleya mɔgɔ la i tɛ mun dɔn yɛrɛ fiyewu a kɛra bɛ faransi sa o i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa o i bɛ bamakɔ sa o e ka keleya mɔgɔ dɔ la fɛn dɔ b'a bolo fo e ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a sɔrɔ juguya tɛ c'est à dire a ta ye ma tiɲɛ quoi k'a sɔrɔ juguya tɛ nka e k'a ta ye ɲɔgɔnna sɔrɔ n bɛ taa baara kɛ walima n bɛ nin kɛ n bɛ nin business kɛ n bɛ nin affaire kɛ karisa b'a ka du kɔnɔ fo ne ka don n ka du kɔnɔ de o ye keleya de karisa moto b'a bolo fo n ka moto de sɔrɔ o ye keleya de karisa mobili b'a bolo fo n ka mobili sɔrɔ o ye keleya de mais k'a sɔrɔ i m'a miiri k'a ta ye n ka tiɲɛ quoi mais e k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ maa ye fɛnɛ i tɛ maa mun dɔn yɛrɛ c'est à dire i t'a dɔn kɔrɔ ye de a ye ɲɔgɔn dɔn sigi dɔrɔn de la bamakɔ yan ou bien faransi ou bien amérique o n'a ɲɔgɔnna mais a tɛ ɲɔgɔn dɔn faso kɔnɔ
a tɛ faso kelen ye quoi donc ka keleya mɔgɔ dɔ la k'a ta ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a sɔrɔ a tɛ faso kelen ye a bɛ fɔ o de ma keleya i y'a faamuya que ça soit cɛ ou muso a bɛ fɔ o de ma keleya i y'a faamuya donc fadenya o ye i bɛ mɔgɔ mun dɔn aw bɛɛ ye dugu kelen ye dugu kelen que ça soit a bɛ bɔ du kelen kɔnɔ aw ye fademaw de ye fafilamadenw ye sinamusomadenw ye dugu karisa ni jaralakaw ye tarawelelakaw ye donc mais aw kɔni a bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen de kɔnɔna na wa a bɛɛ bɛ bɛɛ mɔkɛ ni bɛɛ bɛ bɛɛ fa dɔn a bɛ fɔ o de ma fadenya donc karisalakaw ye nin kɛ fo an fana k'a ɲɔgɔnna kɛ a kɛra a ka du ye sa ma kɛ a ka du ye sa mais aw bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu in kɔnɔ ye quoi o de ye fadenya ye o ni keleya tɛ kelen ye keleya ye o bɛ se ka na mɔgɔ la i tɛ mɔgɔ min dɔn yɛrɛ mais fadenya i bɛ mun dɔn fo a ka kabila la fo village yɛrɛ la donc a bɛɛ bɛ bɛɛ fa ni bɛɛ bɛ bɛɛ mɔkɛ dɔn a bɛ fɔ o de ma fadenya ninnu ka so u y'a sigi ka kɛ faraso ye dɛ ɲinɛ an fana ɲinɛ n'ala sɔnna ma sara ɲinɛ tɛ ban fiyewu f'an fana kan ta in kɛ ten village in na yan k'u y'u ka kuru kori ka porte ba kara e ma t'u ka yɔrɔ lajɛ n taara lajɛ porte finman yɛrɛ de b'a la cɛ an ta ye bɔgɔsoni a mɛnna yɛrɛ an ka kuru an t'a ci ka bɔ yen ka ɲɔgɔn ye kɛ ka aw fana ta kɛ ten k'a ta ci ka bɔ yen k'a ka kuru kori an fana ka porte rouge ka taara donc a bɛ ten a bɛ fɔ o de ma fadenya ko ninnu k'u ye aw jini san dɛ aw jini fasuguya jumɛn aw jini k'a ka wari ka ca dɛ a bɛ se fo 1000 ma an ti karisa wele an yɛrɛ ka dɔ san sinon dugu in na ninnu man ka bila anw ye dɛ u ta in kana tiɲɛ quoi mais a k'u ta ɲɔgɔnna sɔrɔ ou bien a ka tɛmɛ u kan donc a fana y'o ɲɔgɔnna san a bɛ fɔ o ma ten k'u ye tracteur san dɛ salon tun bɛ ka baara kɛ jumɛn na salon tun bɛ ka baara kɛ misiri la ɲinɛ o y'a kɛ tracteur ye an dun an bɛ misiri la hali sisan dɛ an t'a fata fili an fana k'an ta in kɛ tracteur ye san wɛrɛ donc o ɲɔgɔnna don ko hectare joli de b'u bolo u ka hectare 7 de b'u bolo ɲinɛ an ta in don an ta in ye 8 ye o ye kuranna dɛ an tɛ 2 fara an ta in ka ɲinɛ an ka dɔ bila an n'u cɛ donc a bɛ fɔ o de ma fadenya dugu kelen kɔnɔna na aw bɛ mun bɛ bɛɛ bɛ i bɛ karisa fa dɔn a b'i fa dɔn walima i b'a mɔkɛ dɔn a b'i mɔkɛ dɔn donc ka ko ɲɔgɔn ka ko kɛtaw lajɛ k'a essayer ka tɛmɛ ɲɔgɔn na o de ye fadenya ye mais k'a sɔrɔ i ta ma cɛ k'a sɔrɔ i m'a miiri ko dɔ in ta ka tiɲɛ a bɛ fɔ o de ma fadenya foyi t'o fana la donc juguya o bɛ se ka na a fila bɛɛ kɔnɔ que ça soit i b'a tigi dɔn sigi kɔnɔ walima village la donc i t'a dɔn o juguya ye jumɛn ye o de ye hasidiya ye voilà jurumu fɔlɔfɔlɔ mun kɛra ala yɛrɛ la jurumu fɔlɔfɔlɔ mun kɛra daliba masa yɛrɛ la o de ye hasidiya ye ala kɛlen ka danni kɛ k'a ban pewu fɛn fɔlɔ mun kɛra n'a fɔra o ma jurumu o de ye hasidiya ye donc ale de ka bon ni fɛn bɛɛ ye jurumu bɛɛ ye a ɲɔgɔnna jurumu tɛ yen mais mɔgɔw bɛ tɛmɛ a kan quoi mɔgɔw bɛ tɛmɛ a kan a ka bon n'o ye nka a ɲɔgɔnna jurumu yɛrɛ tɛ yen wala a ka bon ni o ye a ɲɔgɔnna jurumu yɛrɛ o tɛ yen parce que ale de ye jurumu fɔlɔ ye mun kɛra daliba masara donc jurumu foyi tɛ se ka bonya n'o ye quoi a bɛ fɔ o de ma hasidiya hasidiya ye jumɛn ye mun bɛ karisa bolo dɛ a n'a mankan kelen wa a ka tiɲɛ f'i la o de ye hasidiya ye karisa ye mun sɔrɔ sisan a man kan nin sɔrɔ de wa a y'a sɔrɔ ka ban tiɲɛna ne kɔni se ma k'a la a y'a sɔrɔ nka a ka tiɲɛ a ka tiɲɛ cogo di n'a tiɲɛna kɔni o bɛ diya ye o ye dɔ ye walima n yɛrɛ ka waleya kɛ walasa k'a tiɲɛ o de juguya ye a bɛ fɔ o de ma juguya a surusu ye hasidiya ye o bɛ se ka na mɔgɔ la k'a sɔrɔ i t'a tigi dɔn yɛrɛ c'est à dire aw tɛ dugu kelen ye sigi aw se ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ na k'a sɔrɔ aw ye dugu kelen ye donc o bɛ se ka na n'o kɔni nana mɔgɔ la dɔrɔn o de ye juguya ye o surusu hasidiya o ni tɔ fila o ni tɔ saba in si tɛ kelen ye dɔ bɛna fɔ ko jurumu fɔlɔ jumɛn ko kɛra ala la pour que an ka kuma in datugu n'o ye quoi ala ye sankolo ni dugukolo da k'a ban tile 2 kɔnɔna na ala yɛrɛ y'a fɔ dɛ n'anw ye kuma fɔ an b'a jɛlen de f'i ye o tawureta an b'a dɔn ala an t'an kan jigin kuranɛ an b'a dɔn an y'a kalan ka tafsiri kɛ an b'a dɔn tawureta an b'a dɔn an y'a kalan ka tafsiri kɛ linjili an b'a dɔn an y'a kalan ka tafsiri kɛ n'a y'an diya an b'a verset n'a ayaw n'a fɛn bɛɛ f'i ye an t'an kan jigin n'o ye dɛ tawureta an b'a dɔn bibulu an b'a bɛɛ dɔn k'a ta jeunesse sira fo jirali o de ye bibulu ye kitabu foyi t'a kɔnɔ a ma lɛsɛgɛrɛ ma mun kalan n b'a dɔn kuranɛ k'a ta bisimilayi ra fo nasi fatiha fo nasi suran 114 donc aya 600 ani 36 hali ni dɔw b'a fɔ 600 ni 666 an t'o fɔ
mais an b'a fɔ de 636 donc an y'a kalan an b'a dɔn i y'a faamuya donc fɛn o fɛn bɛ ala ko ra an b'a dɔn hadamaden ko ra an b'a dɔn peut-être a bɛ se ka an t'an yɛrɛ bila o bɛɛ de la donc ka kuma la surunya jurumu fɔlɔfɔlɔ min kɛra daliba masara an b'o yɔrɔnin fɔ ka datugu ka sɔrɔ ka tɛmɛ donc ala ye diɲɛ ni sankolo ni dugukolo ala y'o dan tile 2 de kɔnɔna na ala yɛrɛ ye mun fɔ a ko k'a ye sankolo fɔlɔ de dan après ka sɔrɔ ka dugukolo dan donc fɛn o fɛn bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'ale y'o bɛɛ dan tile 4 de kɔnɔ o bɛ bɛn tile 6 ma donc k'ale ma baara kɛ tile 7 na o bɛ bɛn samedi de ma o de kama an b'a fɔ samedi ye lafiya don ye i y'a faamuya ala ye danni kɛ ka ban ka bɛn pewu ka bɛn jumadon ma samedi ala ma baara kɛ donc o de kama an b'a fɔ yan ko samedi ye lafiya don ye i y'a faamuya o la juifu ko ala ma baara kɛ samedi ko ala y'a lafiya de donc ala u y'o de fɔ ala ma o sɛbɛnnen bɛ tawurata kɔnɔ ko lafiya don a sɛbɛnnen bɛ tawurata yɛrɛ de kɔnɔ ko lafiya don k'ala ma baara kɛ samedi donc ko ye lafiya don de donc ala ko kuranna kɔnɔna na tiɲɛ don n kɔni ma baara kɛ samedi nka sɛgɛn ma sɔrɔ dɛ ala y'o fɔ kuranna kɔnɔna na k'a fɔ ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ nka ale ma sɛgɛn dɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a b'a lafiya donc o bɛɛ bannen pewu ala ko mɛliki ala ye adamaden dan fɛn laban ye ala ye mun dan a ka danni na i y'a faamuya donc ala ko mɛlikɛw ma aw bɛɛ a kana sujudu kɛ adama ye ne de ko ten danfɛn tɛ sujudu kɛ danfɛn ye mais ni daba ko sujudu ka kɛ mun ye sujudu bɛ kɛ o ye wala a ma k'o tigi ye dɛ a kɛra daba de ye parce que daba ko k'a ka kɛ donc mɛlikɛ bɛɛ ye sujudu kɛ adama ye fo iblisa tun tɛ mɛlikɛ ye jinɛ de tun don mais o don a tun bɛ mɛlikɛw cɛla baara la dɔw ko mɛlikɛ ɲɛmɔgɔ tun don mais an t'o fɔ a kɔni tun bɛ mɛlikɛw cɛla baara la o don mais a yɛrɛ tun tɛ mɛlikɛ ye jinɛ de don iblisa donc a ko ale t'a kɛ awɔ k'ale tɛ sujudu kɛ dɛ ala ko i t'a kɛ mun na a ko n t'a kɛ ala ko hali ni ne y'a fɔ i k'i k'a kɛ a ko hali ni y'a fɔ n t'a kɛ ala ko mun na kodɔnnaw bɛ kuma tɛ ala de ye dɔnnikɛla ye ko mun na i y'o fɔ i bɛ mɔgɔ ɲininka fɔlɔ de yanni k'a jalaki ko mun na i t'o kɛ a ko parce que ne ka fisa ni a ye ne ka fisa n'a ye i filɛ ka bonya dɔ d'a ma i ma mun di ne ma ka tila ka ne bila o mɔgɔw fɛ ko ne k'o kɛ n t'a kɛ hasidiya quoi n t'o bonya in k'a ye quoi ne ka fisa n'a ye a ye hɛrɛ mun sɔrɔ sisan o hɛrɛ in tɛ kun fɛ wa n t'a dɛmɛ a na fɛnɛ o ye hasidiya ye a ye adama hasidiya bonya ka ala ye bonya mun d'a ma ala ko hali ni ne y'o f'i ye a ko n tɛ ala ko bɔ baasi tɛ i halakira c'est à dire i bɛ fara mɔgɔ kunnangow kan quoi a ko baasi tɛ k'a sɔn o ma a ko bɔ ala n fana ye ɲuman dɔ k'i ye dɛ n ye san camanba de kɛ n ye ɲumanw k'i ye an b'o kɛ cogo di ala ko ayiwa baasi t'o la n bɛ kɔnɔni kɛ i ma diɲɛ si hakɛ n y'o d'i ma i ka ɲuman sɔngɔ na quoi ni diɲɛ si o si kɛ diɲɛ dannen a n'a wulili cɛ n'o bɛnna âge mun ma n y'o d'i ma o ti bɔ a ala ko a ko ala ma o bɛ n bɔ nka n tɛ fari ka mɔgɔ la dɛ n tɛ fari la n b'a bɛɛ fili komi a b'a dɔn ko ala ye force ye a yɛrɛ b'o dɔn a ko nka fo ni e ye mun kisi dɛ ala ka sɔrɔ k'a fɔ ye i tɛ se olu kɔni na ni ne ye minnu kalan i tɛ se k'u lafili donc a kuma la surunya dɔrɔn jurumu fɔlɔfɔlɔ min kɛra ala la o de ye nin ye hasidiya ka dɔ kɔniya a ka bonya nɔfɛ a tigi yɛrɛ halakira kɔniyaba in yɛrɛ halakira hali sisan a bɛ ten barajugu kɛra o barajugu kɛra a kɛra i ɲɛna a ma k'i ɲɛna juguman bɛ segin ka taa a bɔyɔrɔ de la i ye barajugu kɛra ye a juguman bɛ segin ka na i ka so a y'i sɔrɔ ye o a m'i sɔrɔ ye o n'a y'i sɔrɔ ye a b'i ta n'a y'i denw sɔrɔ ye a b'o ta n'a y'o mɔdenw sɔrɔ ye a b'o ta o ye sɛbɛnni de ye ala yɔrɔ ala ko ale y'a sɛbɛn tawurata kɔnɔ ko kojugu kɛraw bɛ u denw k'u bɛ kojugu sɔrɔ barajugu kɛra ba ninnu k'u bɛ kojugu sɔrɔ u faw nɔfɛ fo mɔgɔ 4nan fo yɛlɛma ko 4nan ko nka baara ɲumankɛlaw k'olu ta ye fo jama camanba n terikɛ dɔ Dawukulu i b'o kɔni dɔn f'an bɛ to ka te min ɲɔgɔn fɛ ale ko mais ko ala bɛ se ka taa tɔɔrɔ se denw ma cogo di k'a sɔrɔ olu ma ko kɛ k'a fa ka tɔɔrɔ se denw ma k'ale m'o yɔrɔ faamuya ala kɔrɔ n k'i m'o faamuya ko awɔ n ko n b'a jaabi d'i ma sisan n k'o fɔ a ye n ko ni fa sara ka miliyari to jɔn b'a ta
denw de bɛ miliyari ta o olu de ta tɛ ni fa sara ka juru to a kan na jɔn de b'a sara denw a b'o cogo kelen kan juguman ni ɲuman bɛɛ tɛ de ni i sara ka miliyari to ni i denw de b'a ta wa hali ni sara ka juguman to i denw b'o sara o kɔrɔ ye n'i ye juguman kɛ i denw de b'o sɔrɔ wa hali n'i ye ɲuman kɛ i denw b'o de sɔrɔ donc juguman kɛra kana miiri yɛrɛ n'i y'a kɛ a bɛ na ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna ko juguman bɛ segin ka na bɔ yɔrɔ de la i kana miiri a kɛra i ɲɛna a ma k'i ɲɛna a bɛ n'i ka so wa a b'i ka so halaki fɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ kɔrɔkɔrɔbaw don k'i b'u dɔn maakɔrɔbaw yɛrɛ tulo bɛ na ko karisaw fa walima karisaw mɔgɔ tun ye dabalijugu kɛraba ye bi n'i taara u ka so i b'a sɔrɔ a du dɔw datugulen don voilà a dɔw bɛ yen n'a datugulen tɛ i tɛ maa si ye ɲɛna fɛn dɔ tɛ mun na ka hadamaden jɔlen dafalen foyi t'a la i t'o ye ɲɛna a du kɔnɔna na donc ala y'a fɔ de ala ye fɛn o fɛn fɔ ala tɛ fiyentɔ ye a tɛ ɲinɛ ala bɛ mɛn kɔni a bɛ sabali ka waati ta mais k'a fɔ maa ye u ye nin kɛ waati min o y'a sɔrɔ ne maa ye o tɛ ala fɛ yen walima n ɲinɛn'a kɔ o fana tɛ ala fɛ donc n'i bɛ ko in kɛ a kɛ ni juguman don i b'a kunbɛn ni ɲuman fana don i b'a kunbɛn siga foyi tora n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes n ye profiter ka jeunes informer a kana taa ɲɔgɔn dabali a y'o to yen i bɛ waati min ta ka mɔgɔ dɔ dabali taa i ka jɛnatigɛ ɲɛ ɲini o bɛ camanba de bɔ i ka jɛnatigɛ la sinon i bɛ taa su ko i la ale ka jɛnatigɛ nɔfɛ i tɛna se ka fɛn ɲɛ o la a b'a sɔrɔ i yɛrɛ ka temps perdu nafa foyi t'a la n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le sɛgɛrɛ leçon ɲɛna moral ɲɛna a y'an faamuya i bɛ kuma laban da kan ne tɛ forme bala kosɛbɛ baasi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma ma sunkalo banna sa i tɛ forme bara donc o kɔrɔ ye k'a fɔ i ni jɛmanw a karilen kun don ɲɔgɔn na wa ala k'an bɛn sɔgɔma baasi t'a la toujours Mali kilase kɛra élément ne plateau ba in ka yabi ni b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali kilase kɛra i b'a sɔrɔ internet ka dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 n'i ye daw gosi dana yɛlɛ i ye ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i passer dɔɔni kɔfɛ ko daw k'u yɛlɛ i ye dɛ i b'an wele fɛn camanba de bɛ an bɛ se ka minnu kɛ n'ala sɔnna ma